Saturday classes pigkukonsiderar subuot kan Department of Education na ipautob sa masunod na school year kasabay kan piguhurot na pagbalik sa dating school calendar. Ang sentimiento kan mga magurang, estudyante asin para tukdo. Aramon ta sa report ni Jessica Calinog. Sa 45th regular meeting kan Committee on Basic Education and Culture kan House of Representatives kan Mayo 13, piglatag kan Department of Education na July 29, 2024. Mapuon ang school year 2024 to 2025, asin piguhurot na matapos ininin March 31, 2025. Initanganing sa school year 2025 to 2026, makabalik na sa dating academic calendar na Hunyo anpuon kan kralasihan. Although we still need to be consulting our teachers and that of our learners, because of the aggressive shift, we'll be reducing the school year to something like 163. So we're considering the conduct of Saturday classes, most likely, but it's not going to be every Saturday. Dugang pakandirektor, may mga partikular na Sabado na kakaipuhanon magkondusir halimbawa nin distance learning, tanganing mapanuan ang mga competency na posibleng maapektaran kan pag-ina kan school days. Ansakop kaini, mga pampublikong eskwelahan sana. Para sa pamayo kan Agaton C. Rodriguez Elementary School sa Kadlan Pili, kung ibabaan kasuguan kan sa indang central office, masunod man sa nasinda. Alagad ang nahihiling niya, posibleng dai maabot ang 100% attendance kan mga estudyante sa Saturday classes. Kaya dapat talagang pag-adalan pa ining marhay. Especially sa field baga, it's quite different for us as implementor. Kung dai man yan ang gayo na aadalan dyan sa taas, kami ang kahirak-hirak din sa baba during the implementation time. May pagduwa-duwa man, magin ang pirang mga estudyante asin magurang sa bagay na ini. Mas gusto ko po yung hanggang Friday lang po kasi yung Saturday po, pahinga na po ng student. Yung kaya ba nung estudyante na yung parang wala nang pahinga ba na halos? Yun yung isang mahirap i-adjust dahil yung estudyante kahit paano napapagod din talaga yan. Antes matapos ang bulanin Mayo, pigtutulod kan DepEd na matapos na ang konsultasyon sa mga paratukdo, magurang asin mga estudyante, nganing mapagdesisyonana kung idadagos ang Saturday classes sa maabot na karalasihan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.